अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सामने जो है जनाब रहमतुल्लाह साहब बैठे हुए हैं। तो ये मेरे पास आए थे बहुत सारे मसाइलों को लेकर। कुछ कंप्लेंट्स थे, कुछ इश्यूज़ थे इनके हेल्थ रिलेटेड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रहमतुल्लाह साहब से जो है ये पूछना चाहूँगा कि आने से पहले आप जो है क्या क्या तकलीफ़ें महसूस करते थे, और दूसरी बात जो है कितने सालों से जो है आप ये मशक्क़तें बर्दाश्त कर रहे थे, और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ का जो ट्रीटमेंट आपका जो स्टार्ट हुआ, जिस तरीक़े से भी जिस तरह से हिजामा वग़ैरह जो आपके जो सिटिंग्स वग़ैरह हुए, तो मैं रहमतुल्लाह साहब से पूछना चाहूँगा कि इससे पहले आपको क्या तकलीफ़ थी, थोड़ा शेयर करें, या आने के बाद में क्या फ़र्क हुआ वो भी शेयर करें इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जो पहले एक अचानक म्हणजे एक दोस्त म्हणजे रेफर करे था, जी, उनका नाम अगर जवाद कको। अच्छा अच्छा, हमें क्या के काम से गए थे वहाँ, जी अल्लाह का करम है, एक रूट मिला हमने है आने के वास्ते। जी जी, जो आने के बाद जो यहाँ मेरा जो प्रॉब्लम था यूरिन इन्फेक्शन, इसमें जो एक तकरीबन एक साल से मैं मेडिसिन ले रहा था एलोपैथी का। उसमें जो मुझे एक सुकून मिलता था, मतलब उसमें एक रिलीफ मिलता था मुझे। यहाँ आने के बाद बिना मेडिसिन के मुझे मिल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। जी, और ये मेरा यूरिन का एक ड्यूरेशन था वो इंक्रीज हो है, मतलब एक 40 मिनट्स था, अब कभी कभी 2 आवर्स भी हो जाता, 1.5 आवर हो जाता। जी, इसके अलावा और जो सबसे बड़ी बात है, अल्लाह का एक तारीफ़ है मुझे हज़रत के ज़रिए से मुझे मालूम हो रहा, और उसमें जो जो बोल रहे हो फॉलो अप करो, मैं जिक्र हो या अल्लाह की एक को से भी एक सूर्य हो, उसके बारे में भी उन्होंने तफसील से हम ना समझा रही भी, बोल रही भी। कितने की बात हम ना मालूम नहीं समझ है, आंखों में समझ ले रहा हूँ। हालांकि पैसे तो आते रहती जाते रहती हैं, पैसे का हिसाब नहीं करूँ मैं। अल्लाह रसूल की बातें हो रही, बहुत अच्छी बात हुई मुझे, और ये हिजाबा से मुझे बहुत कुछ मुझे सुकून मिला, बेहतर, मतलब पहले से एक 60-40 या 70% मुझे इससे एक रिलीफ मिल को है, चेंजेस आपको है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितने ड्यूरेशन में हुआ? ये 5 सीटिंग हो गए अब तक मेरे। जी, 5 सीटिंग एवरी एक सीटिंग 3 डेज या 2 डेज दरमियान में बिटवीन, जी ऐसा 5 सीटिंग हो गए। अभी बाकी क्या ही सीटिंग है मेरे, जी, अभी आधे में मुझे अल्लाह का फजल से अच्छा रिजल्ट आपको है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बाकी के आधे सीटिंग हैं, अल्लाह आसान कर रहे हैं। जी जी, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। यहाँ का जो ट्रीटमेंट का जो अंदाज़ है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो भी माहौल है, कैसा महसूस करें आप? एक रकम का सुकून मिलता है। हज़रत अब जो है हज़रत जमालुद्दीन हज़रत डॉक्टर जी, मैं क्या के समझ जाता, उनके बुजुर्ग रहेंगे ऐसा वैसा का, मगर यहाँ को देखने के बाद उनका एक बात करने का, एक उनका एक बिहेवियर कुछ भी हो, एक बहुत अच्छा हमने पसंद आया। अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्हें समझाने का तरीक़ा ये भी पसंद आया हमने। दूसरों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दूसरों को इतना बोल सकता हूँ कि आराम से, पैसे तो आते जाते हैं, अल्लाह किसी भी हालत से दे डालती पैसे, तो सेहत का इम्पोर्टेंट है। क्यों ना एक आके आप एक विजिट दे के आप खुद देख सकते हैं उनका चेंजेस क्या है, जी एक इलाज कैसा करने का। जी, अक्सर जो है होता यह है कि दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, ये दूर दूर रहते हैं, मगर बीवी जो है सबसे करीब रहती है। तो मसला क्या है कि हर एक्टिविटी बीवी की नज़र से कहीं छुपती नहीं, कि शौहर जो है बीमार हो जाए या शौहर अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहे, या जो भी चीज़ें हैं वो बीवी की नज़र में जो है बाकायदा एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर रहता है।
تو میں رحمت اللہ صاحب کے جو ہے اہلیہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کے اندر کیا کیا چینجز ہیں یہاں پر آنے کے بعد. الحمدللہ پہلے سے یہاں آنے سے پہلے سے بہت ٹینشن میں تھے. جی گولیاں کھا کو بھی اتنا مائنڈ فری نہیں رہتے تھے. بہت اپنے آپ کو بوڑھا پن محسوس کرنا, کیا یہ جینا ایک اینڈنگ اسٹیج کے جیسا فیل کرتے تھے. بچہ میں سب بھی ہمارے میں ایک اداسگی تھی. جی کتنا سب بھول کو بھی ہمیں خوش ہونا چاہے تو بھی پھر سیکنڈ مومنٹ میں اداسی رہتی تھی ہمارے. مین تھنگ ہیڈ آف دا فیملی شوڈ بی گڈ. الحمدللہ. جب ہیڈ آف دا فیملی صحیح ہیں پوری کائنات اچھی رہتی. یہ اللہ سے ہمارے پاس کبھی بھی ہمیں کام بھی دوا کو جاتے یا نکلتے اللہ سے دعا کرتے اللہ خیر کی جگہ ہمیں پہنچا. الحمدللہ. اللہ خیر کی جگہ ہم نہ بھیج کر اللہ کا رحم و کرم ہو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھیجی. الحمدللہ آئے جب سے تو ہمارے گھر میں اطمینان سکون سے سو رہی. مین تھنگ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ سکون سے سو رہی. رات میں نہیں تو آدھا گھنٹے کو 40 منٹس کو رات بھر جاتے رہنا آتے رہنا. گڑھیاں میں درد, پاؤں میں درد, تلوا میں درد, ایسا اٹھنے ہوتا نہیں بیٹھنے ہوتا نہیں. پھر بھی ماشاء اللہ پورے کام کر لیتے, اس میں بھی ذمہ داری اپنے آپ پورے کرتے. تو وہ امپورٹنٹ نہیں لیکن سکون امپورٹنٹ. وہ بغیر سکون کے کرنا راحت نہیں دیتا, فرسٹریشن ہوتا تھا ہم دیکھتے دیکھتے. اللہ فضل و کرم کریں, اللہ اور کامیابی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب کو بھی دے, ہمیں بھی دے, آمین ہر آمین ایک امت مسلمان کو دے. آمین. اللہ سب کو بھی خیر کے راستے پہنچائے. الحمدللہ. اور سمجھتی ہوں کہ یہاں آنا بہت خیر ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے جو کوششیں ہیں, یہ ساری جو کاوشیں ہیں, بس اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو اللہ کی ذات کی ہے. اور کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو, کتنا بھی بڑا ماہر جو ہے حکیم ہو, وہ بغیر اللہ کی جو ہے رحمت کے بغیر, بغیر اللہ کے عطا کے بغیر, اس کے بغیر شفا کے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. شفا تو اللہ کے قبض قدرت میں ہے. بس ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ کس طرح سے جو ہے مریض کو ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. ایک ڈیپ آبزرویشن چاہیے کوئی بھی مریض کے واسطے کہ ہمیں جو ہے اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایسا تو حجامہ بہت ساری جگہوں پر ہیں الحمدللہ. آج تو حجامہ ایک ٹرینڈ کے نام پر چل رہا ہے کہ جگہ جگہ پر حجامہ کر رہے ہیں. تو میں یہ ویڈیو کے ذریعے سے جو ہے میرا کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے, میرا کوئی جھنڈا نام وغیرہ نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس علاج کے ذریعے سے جو ہے بڑی آسانی سے بیماریوں سے باہر نکل سکتے, چاہے جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے دو چیزوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. روحانی بیماری کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, پھر جسمانی ہے تو اسے الگ سمجھتے ہیں. بہت سارے ایک ڈیپ آبزرویشن سے جو میرا جو تجربہ ہے, پریکٹیکلی جو تجربہ ہے, ایسا تو بہت ساری کتابوں میں بہت سارے ماہرین جو ہے اس کے تعلق سے بہت ڈیپ سے جو ہے اس کا سمجھانا یا جو ہے اس کا خلاصہ ملتا ہے آپ کو. مگر جو ہے میں یہ میرے تجربے کے حساب سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جسم اور روح یہ دونوں کا جوڑ اس طرح سے ہے جس طرح سے جو ہے ایک انسان کے اندر سے روح نکلنے کے بعد میں بالکل بیکار ہو جاتا. تو پہلے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں علاج دوا نہیں تھا, علاج دعا تھا. کہ جو بھی مسائل ہوتے, جو بھی پریشانی ہوتی, تو سب سے پہلے جو ہے دعا کرتے تھے اللہ کی ذات سے کہ اللہ یہ مسئلہ ہے, یہ پریشانی ہے. تو آج امت ہو یا انسانیت کے اندر جو ہے سب سے ایک بری بات یہ ہوئی ہے کہ ہم جو ہے سب سے پہلے دعا کی طرف نہیں جاتے, سب سے پہلے ہم دوا کی طرف جاتے. تو میری کوشش یہ رہتی ہے کہ پیشنٹس کے ساتھ میں کہ جو بھولا ہوا جو سبق ہے, جو ہم لوگ جو ہے جو بھولے ہیں کسی پریشانی کی وجہ سے, ذمہ داریوں کی وجہ سے اور دنیا کے جو ہے مصروفیت کی وجہ سے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے انسان دعا کی طرف جائے. پھر جب دوا کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے فوراً اسے شفا دیتے.
अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआ के अंदर जो है तकदीर बदलने की अल्लाह ताला जो है खासियत रखे है कि एक इंसान की ज़िंदगी है परेशानी में गुजार रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ एक ऐसी चीज़ है जो उन परेशानियों से जो है राहत और सुकून की तरफ इंसान की ज़िंदगी मुड़ जाती है, चाहे वो बीमारी हो चाहे कोई और परेशानी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है इस वीडियो के ज़रिए से मैं जितने भी मेरी माँ बहनें, जितने मेरे भाई, जो दोस्त अहबाब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है इस इलाज के ज़रिए से बहुत सारे मसाइलों से बाहर निकल सकते हैं, बशर्त के करने वाला कैसा हो, कि करने वाले के अंदर जो है वो महारत होना ज़रूरी है, उसके हिस्से की जो ज़िम्मेदारी है वो पूरी करे, तो बाकी अल्लाह तबारक व तआला जो है अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं कि शिफा से नवाजना है, जो है शिफा देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जो ज़रूरतमंद अहबाब हैं, जो परेशान हैं, और ख़ुसूसन जो है इस तरीक़े की जो बीमारियां हैं, जो यूरिन इन्फेक्शन होना, यूरिट्रा में इन्फेक्शन, यूरिट्रा पाइप में जो है इन्फेक्शन होना, और जो है कुछ सूजन वगैरह, जो पर्सनल जो इश्यूज़ हैं जिसे हम दूसरों को बयान भी नहीं कर सकते, ऐसे जो मसाइलों से हम जो जूझ रहे हैं, जो झेल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए बेहतरीन तरीक़े इलाज है हिजामा, जिसमें माशाल्लाह काफ़ी फ़वाइद अल्हम्दुलिल्लाह हासिल होते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, और जो है मेरा चैनल है बाकायदा जो है सब्सक्राइब भी करें इंशाअल्लाह। अमानत समझकर जो है दूसरों तक पहुंचाएं इंशाअल्लाह, ताकि दूसरों को भी इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा हो। तो मैं रहमतुल्लाह साहब से जो है यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत, सलामती अता करे, अल्लाह ताला आपको भरपूर शिफा अता करे, और आपके बच्चों के सर पर जो है, आपके घर के ऊपर जो है, आपके बीवी के सर पर आपको जो है अल्लाह ताला जो है सलामत रखे अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफ़ियत के साथ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।